Hey guys, Reg here, your inspiring Cebuano vlogger, and welcome to my province life. Let's go! How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Guys, manginhas na pud me guys. So this is Taluot Seaside Park. Ano guys, gihatod mi ni Papa. Sana ako igagaw, na si Mama, na si Jonard. Manujud ko na Junad. Dala pa to. Sila rano ibe ay manginhas kuno sila datong kuang susuro sila tong nasan. Tugay kan ikan o. Lagi. Pao siguro na sige bulo ta. Ayaw ko inang ulo. Dili siguro. Di ba siguro. Kasi sila magkuyog kasi girang katawa. Haman. Unsa man ni? Naputol. Balaak. Haman. Patay. O si kakat. Katsib. Pinalala kasag. Mamatay lagi. Matawa dali. Asa daw ya? Uy, I see. Pakita daw ko sa budyas. Unsa ni? Yung parihan ako eh. Uy, ayaw nag-iano uy. Kasi na ano. Uy, mapaakan. Uy, mapaakan gani ka dira sa ano gani. Kasag. Na may dan Umang. O ka na. Ha? Nasuna dong. kinasune. Mag sure oy. Lagi. Unawa. Kinasun lagi na. Naglalis pa sila guys. Ay! Wala na-shoot. Na-shoot ko sa bangag guys. Ako mama. So, this is what Taluot Seaside Park looks like during low tide guys. Ako mama, sige nagkatawa sa kaniyang nakitaan diri. Ano ako igagaw si Kuya Jason. Ako na ali ni tago ko isda. Worse. Oh, laki na sundan niya. Tara. Bibi. Oh, kana. Nanay kuha, guys. Oh, nice kay guys, oh. Ang dagat, diri nga side. So, na floating restaurant diri guys. Ay, kana dito sa edge. Ah! Hulo! Vlog gone wrong. Anyway guys, lapok na siya. So, tara, let's go. Ano ta dito nga side? So, on this side, there are a lot of mangroves. Then, almost sunset na siya guys. Nice kaayo. So, that's the ferry going to Bohol. So the last time we were here guys in my previous vlog, that was already nighttime. So at least now it's around 5 p.m. So until around 7 p.m. siguro midiri. So at least you guys could see how this place looks like during daytime. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I
Guys, please excuse my walang ayos face. So we're actually walking right here, searching for snails, shells, crabs. So it's low tide, guys. Ayan. Mama is there, kaya Jason, and Jonard is in this side. So ako yung tagadala ng tubig namin. And sana guys, marami kaming makuhang mga shells and crabs. Hopefully. Sunset na. Right here. So nice kayo guys. Laid back jud kayo ang life here sa Argao. And I'm just so happy to show you guys my province life lately. What it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Anong bato man na yung kuha? Diba tayo? Nice na. May gani kay wala na kuha, wala na buslot. Nalarga ng barko pa ng buhol. Kuha siya nila. Naasa man. Nasulog na ako. Tara nag-peekaboo. Yes. Napa ni usa? Kuan diri mo. Ayo sa dong. We have 2 guys. Diri te iko anti. Ina mako Kani. anti. Dito pikas. Okay na? Hawa ti. Ada. Okay po. So, my role here guys is the camera girl. Pero nakuha pag wala. Guys, sige sila katawa. Guys, mo to natagak ang isda. Bigay nakuha pagbalik. Nag-iubo na kinatawa. Diri girl. Dagan din sa akong paa. Ay guys, diyan na guys. Huli na kami guys. Guys. Pag hinay ano ka, ma-slide ka. Pumatulog ka ay. Asa man, pag hinay guys, Guys, kinatano ka guys. Yun eh. Dalawa girl. Ay, tuyo man na. Tuyo kay masamad ka. Girl. Oh, nice kay girl. Na. Patay ta ni papa ni mo may kitagwa. Cause Papa was teasing us guys. Binuangan dyan sa mong Papa. Sabi niya, oh ha, ang dami-dami niyong mangunguha ng isda. Baka wala kayong huli. Tama naman. Ikuha na tong Hala, tamala. Sama. Hala, octopus. Nakabuli ang pikas. Hindi na mama. Tama. Tura. Nasa ilalom. Wala na sulod. Taro nga. Kuya, mawadan kag energy kay sige kag katawa. Yan nabalik ka di man eh. Sa naman eh. Taro nga. Wala makabuhay. Nabalik tayo na sa ilalom lang na. Nagliksi-liksi. Apa isa? Aman. Tro. Asa ba uy? Kuna ba? Iyabo na na uy, di tsura nagyabo. Okay kayo. Guys, oh. Okay, tatlo lang. Tilapia. Gini. Gini lang mo dire. Pikas mo, pikas. Basta yan. Taro kayo. Wow, pasayan guys. Oh, nice girl. Basing lukso na po ni Rona. Ay my goodness. Slide. Slide siya girl. Guys, padong nami uli. So, sobrang sweet ng papa namin guys. Kasi sabi niya, 7 PM, susunduin niya kami doon sa may highway. Kaso, 7 PM na, wala pa kami doon. So, yung ginawa niya, sinundan niya kami dito sa dagat. Guys, mo niya mong kuha guys, na yung octopus guys. Or we call this tamala.
Then ay mga isda, ayan ay mga shell. Say! Buhi pa guys. So na siya guys, labas kayo.